सिलीगुड़ी के टिकियापाड़ा में अवैध निर्माण को तोड़ा गया। सिलीगुड़ी पौर निगम ने अवैध निर्माण तोड़ने की पहल की है। इस दिन टिकियापाड़ा मोहल्ले में अवैध निर्माण को तोड़ा गया। प्रशासन की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। आसपास के इलाकों में अवैध रूप से कई दुकानें बनाई गई थी, जिन्हें तोड़ दिया गया। আপনার কি এখানে বাড়ি ছিল? আমার বাড়ি আছে, আমার সব দোকান আছে, এগুলো সব আমাদেরই ফ্যামিলি আছে, বড় ফ্যামিলির জন্য এগুলো সব আমাদের ফ্যামিলি আছে। এখন আগে 2 দিন আগে নোটিশ দেবার দরকার, আগে 2 দিন আগে নোটিশ দেবার দরকার ছিল। 72 ঘন্টা মানুষের দেবার সময় থাকে, 72 ঘন্টা এটা কোন আইন কানুন আছে? 72 ঘন্টা নোটিশ দেয় না, এটা বলেন কোন কানুন